දේව පුරාණය රජුගෙන් තෑගි ලබන මහා භද්‍රකාලී මන්ත්‍රය. ඔබත් එළඟි තෙල්ගෙන ඇසතු දර ගින්නෙන් උණු කරවා දසදහස් වාරයක් මෙම මන්ත්‍රය කියවිය යුතුය. ඉන් අනතුරුව එම එළඟි තෙලෙන් අනුභව කිරීමෙන් රජුත් වශී වේ, තෑගිත් ලැබේ. එනම් මෙම මන්ත්‍රය අහනකොට කොච්චර තරම් බලයක් ඔබට ලැබෙනවා ඇද්ද? 108 වතාවක් ශ්‍රවණය කරන්න. ඕම් රීං රම රම කාලි රීං ස්වාහා. 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 ඕම් රීං රම රම කාලි
ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली 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 ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली
ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं
रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं रम रम काली ह्रीं स्वाहा